Daghan ang nagliak matod pa nila. Sayop ba kuno ang sugo ni Jesus Christ diha sa Matthew 28:19? Dili man na siya sayop, no? Wala man pud nato na i-reject abi kay nagbautismo ta sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Mali na nang Amahan, Anak, Espiritu. Diha man ta nagsukad sa sugo mga igsuon, no? Dunay kalahian sa sugo ug sa pagtuman, no? Tanawa ha? Kung musugo ko karon, magpapalit ko og buta na to soft drinks sa tindahan. Ang nigawas nga pulong sa akong baba, Brad, pagpalit og soft drinks dito sa tindahan. Inikabot niya dito, malahi ang akong pulong, ang akong sugo. Mao ni dito sa Matthew 28:19. Pagtuman niya, pagabot sa tindahan, papalit ako og soft drinks. So doon ay kalahi ano? Nga pagpalit og soft drinks ang nigawas nga pulong, pagtuman papalit ako og soft drinks. Mausab na diha sa Matthew 28:19. Ang gisugo diha mga apostoles. Muna yung unang gisugo. Sila man ang gisugo, mga igsoon, sila man ang unang gisugo, sila usab ang unang mutuman. Usa pa ta. Di ba? Aron dili ta mawala didto ta sa mga apostoles mosunod kay sila man ang gisugo ni Jesus Christ. Oh, salamat sa inyong pagtan-aw. Nang hinaot ko nga namoy nakatunan mga higalag mga igsoon. Muna mga Atong paminaw ang explanations o sa kawanis nga pastor. Ang iyahang explanation, iyang literal og ayo. Hinumduman na og ayo nga sa diha nga si Kristo miingon nga panglakaw ka mustibo kalibutan o iwali ang maayong balita. Bautismuhi sila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. So kani nga sugo sa Ginoo nila, giayo gyud ni Kristo og kana bang hanay. Gitawag ka na og giklaro gud niya bautismuhi sila sa pangalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. So kani dili ni pwedeng usbon. Gani giklaro ni Kristo nga ang kagahom sa langit ug sa yuta gikahatag sa ako. Sa ubot ipasabot nga ipahibalo ni Kristo nga kanang iyang pulong nga about bautismo dili pwede utrohon sa mga apostol. Ang nahitabo karon sa mga Wanis Pentecostal nga mga reformers, nanudlo sila ilang giusab ang gisulti ni Kristo. Ug ila pagyud nga gidugangan ng ilang mga sala pinaagi sa paghimuhimog mga istorya nga mga literal kaayo, dili man ni pagpalit og kanang coke, soft drinks, di man ni gipahibalo ni Kristo ang kagahom sa langit ug sa yuta gikahatag sa iya. Buti pasabot ang authority ni Kristo katong gisulti ni Kristo final to. Dili to pwedeng utrohon sa mga apostol. Karon ang nahitabo sa mga Wanis, nasipyat ang ilahang pagsabot kay ila namang utrohon ang gisulti ni Jesus. So ang bautismo sa pangalan ni Jesus nga gisulti ni Apostol Pedro sa Acts 2:38, ang pamaagi mautong Amahan, Anak, Espiritu Santo. Gisulti na ni Kristo ang pamaagi. Ang pamaagi sa bautismo nga gitudlo ni Kristo Amahan, Anak, Espiritu Santo. Ug kana nga pamaagi maunay pamaagi sa bautismo sa pangalan ni Hesus. So mo ni ang nasabti sa mga Wanis lagi kay di man sila motuog Trinity. O gisulti po ni Kristo para ikaprove niya nga sa panahon nga siya nagpabautismo dito sa Jordan River, ang Trinity nagpadayag siyang baptism. Tingog dito sa langit, anak nagpabautismo, Holy Spirit mitugdon diha sa iyang abaga. Mauna nga sa diha nga miuli siya sa langit, iyang gisugo ang iyang mga apostol nga ang bautismo sa pangalan ni Jesus ang pamaagi Amahan, Anak, Espiritu Santo. O kini wala na sabti sa mga Wanis Pentecostal. Mauni nga kini mga tawhan na maimpierno ni kay wa man kasabot ka wa man ni Holy Spirit.